न्हंयेचे दोनूय तडींनी उक्ती सुवात आसा तिका चाळ म्हणटात. ऑन बोथ द सायड सम स्पेस इज देर, इट इज कॉल्ड अ चाळ. थंय मेळपी गुळगुळीत चाळीचे फातर सजावटीक वापरता. सम पेबल्स आर यूज टू डेकोरेट द हाऊस. ह्या चाळींत विविध प्रकाराची वनस्पती किल्लून येता. शेरन, धमक, अनंत आनी मेणकुल्ल्यो ही तातूंतली कांय म्हत्वाची झाडां. Some small plants are sprouted like Sharon, Dhamak, Anant and Menkulyo. These are the important trees grown there. गिमातली न्हंय संत गतीन व्हांवता. During summer season, the river flow is slow and calm. न्हंयेचे पात्र उदीक कमी आशिल्ल्यान कांय जाग्याचेर अल्तडींतल्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. त्या सुवातेक खाराडी म्हणटात. As the water is less, the people can move from one side of the river to other side. That place is called खाराडी. न्हंयेची खोड खोल आसा. थंय उदक चड आसा. ह्या खोडींत वेगवेगळे तरेचे नुस्तें आसात. मरेल, तामसो, चणकूल, पनळ, घोडो, घोळशे ही कांय व्हड नुस्तें. मुळयो, करणकाटो, दांडेल ही कांय ल्हान नुस्तें. In that rivers, different kinds of fish are there, like snake head, marvel, red snappers, goby, carp, river barb, catfish. These are the big fishes. And small fishes are like spiny eel, pipefish and long term. These are the small fishes.